Jesi spremna? Idemo. Evo ruki. Do sada dok ne ide u školu. Ja, baš to. Naše osnovne bolnice su prazne, desili se rat u Bosni i Hercegovini, tako da su vojnici za svoje potrebe uzeli te zalihe hrane, kao i opremu iz bolnice. Bolnica je bila za taj period, 60. godine, paketa i konzervirana, ovdje je bila smještena. Dakle, iz tog razloga što su prostorije prazne, što su vojnici uzeli te zalihe hrane za svoje potrebe. To su danas slike umjetničke instalacije, slike bunkera građeni u Albaniji za vrijeme Enverkova. Ovo je Honekerov i ovo su Hitlerovi bunkeri i slični ovim su bili elementi koji su bili u ovom dijelu, međutim njih su vojnici za svoje potrebe uzeli. Unutar bazena je još uvijek 170 kubika vode i pročišćavana je svakih 6 mjeseci. Obzirom da voda iz sigurnosnih razloga više nije u upotrebi jer su cijevi relativno stare 60-ih su već bile tu i sigurnosnih razloga više se voda ne koristi, tako da zadnje 3 godine ova voda nije pročišćena. Ne bi koristila, vrata bi bila hermetički zatvorena, koristila bi se voda iz bazena koja bi se prerađivala i ponovo koristila. Ja se nadam da me dobro razumijete. Razumijete? Ove dvije cisterne može staviti do 50 tona nafte, u ovoj 25, u drugoj 25 i u onoj maloj 2 tone. Upravo radi te nafte, ovo je relativno najopasnija prostorija unutar objekta, tako da su ove crvene cijevi stvari protupožarni sistem, a ova bijela i crna tokija su senzorne. Bijela prepoznaje dim, crna visoku temperaturu. U slučaju požara, vrata bi se automatski zatvorilo. Iz cijevi bi počeo da curi halon, a ispred vrata se nalazi 12 bonca po 24 kg halona. Halon buši kisik. Požar bi bio ugušen za manje od 8 sekundi. Ne bi se mogao proširiti dalje kroz objekat. Unutar objekta sve preglede su rađene od Rigipsa 60. godina. Rigips također ne gori. U slučaju da se u nekoj prostoriji desi požar, ne bi se širio dalje. Agregati bi u roku do 18 sekundi preuzeli funkciju napajanja objekta električnom energijom. Prešćemo ovo, molim vas, pazite na ovdje i koji bi se pazili na cijeli na glavi, da smo se delili i tako da... Hajde idemo vamo. Dakle, može se pokrenuti ručno i automatski, zavisno. I svi zagađeni gasovi koje je dobili zavisno izvornice urađene upravo u ovaj objekat, služi za blok za telekomunikacije i dežurnu rasvjetu. Jačina je 45 kW i 25 milijuna stanovnika treba da zaštiti 350 najznačajnijih iz cijele Jugoslavije. A jedini bunker koji ona imala je ovaj Mercedes, jer zahvaljujući njemu dobila dvostruku životnu zaštitu. Zahvaljujući njemu su njeni roditelji uspjeli da ohrani. Ovaj objekat ima radiorelene i žičane veze.
Istanbul po nekoj priči jer je Tito očekivao pomoć od Turske u slučaju rata. Sa druge strane, zna se da je 1948. godine, kada je Tito rekao Staljinu ne, dobio 20 milijardi američkih dolara u znak podrške, dakle Jugoslaviji od Amerike, i pretpostavka je da su upravo preko Turske, odnosno preko Istanbula, ta sredstva došla u Jugoslaviju, jer je Jugoslavija bila u pokretu nesvrstanih, a Sovjetski savez i Amerika te stalne suprotstavljene strane. Možete primijetiti da su sve republike imale značajne vojne objekte i da su svi pod kodnim nazivima. Svi su bili povezani žičano, radio-relejno ili žičano ili radio-relejno, zavisnosti od terena. I onda desno. I ovdje su sklopljeni, a ovo je kontrolna tabla za sve sisteme unutar objekta. Značajno nam je iz tog razloga što su LED lampice, dakle 60-ih godina. Hoćeš još kakvu fotku da napravim ili... Pa ne mora, može samo snimak. Ne samo da su ulagana sredstva u ovakve objekte, već u cijelu Jugoslaviju. The air condition facility. Planine raspoređene su tako da bi amortizovale udar. Ukoliko govorimo o tom udaru do 25 kilotona, što je nekoliko puta jače od onih koje su uništile Hirošimu i Nagasaki, ovdje bi se, dakle, zahvaljujući ovim planinama osjetilo ili lagano podrhtavanje ili čak nihilo. Možda najznačajniji cilj razloga je upravo to da prvi drugog svjetskog rata najznačajnije bitke su se upravo dešavale na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući geografskom području kako jeste, ovo tlo je najteže osvojivo tlo. Tito je već tada to shvatio i upravo iz tog razloga je jedan ovakav objekat napravljen u jednom ovakvom području. Fin krevet. Tu bi se moglo odmoriti sada. Vidiš, ovo je za djecu u stvari, ovo nije za generale, ovo je za djecu. Da se oni mogu penjati, igrati i odmarati. This is the conference room. Evo, idi naprijed. So here is Konjic in the center of Bosnia and Herzegovina and also in the former Republic of Yugoslavia. This was supposed to be Tito's private bedroom. And room here was the office. Here we had his private bathroom, original toilet paper, everything left intact. Neku svoju umjetničku performansu i ovaj objekat danas kao muzej ima svoju pravu funkciju i svoju pravu svrhu. Međutim, razvojem vojnih objekata People blowing in the wind of fear. Some are going the opposite direction, trying to stop the madness of a fear-driven humanity. Hajde, Florence, idemo. Polako, polako.
Daj sada ruku. Behold a cathedral of fear, built within a mountain of power, but bigger than it. Ovog objekta, u stvari naređenje su dobili od generala Kukanca da sve što se može spasiti spasu, a da objekat unište. 7. na 8. maj 1992. godine stiglo je naređenje generala Kukanca i dvojica vojnika su bili u ovoj prostoriji te presreli to naređenje. Bio je postavljen eksploziv ispod cisterni sa naftom spojen na crveni telefon u onoj prostoriji. Na zvono telefona eksploziv je trebalo da se aktivira i da se objekat digne u zrak. Međutim, dvojica vojnika su bili u ovoj prostoriji, presreli naređenje i otišli su prije napuštanja objekta do cisterni. Iščupali su žice iz eksploziva i onda kroz prinudni izlaz koji sam vam pokazala napustili zadnji objekat. Ovdje je neki kraj, vidiš ovdje već vlaga neka, tu je mrak i vlaga i mi izlazimo iz mraka i vlage, izlazimo vani u život.